वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर और अब आप हिशाम सैफ रहमान से समाअत फरमाइए आज का दूसरा बुलेटिन। पहले हेडलाइंस। कतर ने अपने इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की मदद व हिमायत करता है। शूरा काउंसिल ने आला सतही अरब पार्लिमानी ग्रुप के मुस्तकिल दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। तेहरान में ईरान तुर्की रूस समिट का इनेकाद और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में लगी हुई आग मजीद फैलती जा रही है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने बरादर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की मदद व हिमायत पर मुश्तमिल कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है। कतर का कहना है कि वो बैनुल अक़वामी कानून, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ा सलामती काउंसिल की करारदादों और अरबी अमन मंसूबे को एक पायदार और मुनसिफ़ाना हल की बुनियाद समझता है। इस हल में 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम की ज़मानत दी जाए, जबकि इस स्टेट का दारुल हुकूमत मशरक़ी अल-कुद्स हो। तंज़ीम आज़ादी फ़लस्तीन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन शेख ने नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, जिसमें फ़लस्तीन के ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात और मुख्तलिफ इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी से कतर में जमहूरिया स्लोवाकिया के गैर मुकीम सफ़ीर जनाब ईगोर हायदुसेक ने अपनी मुद्दत सिफारत के ख़त्म होने पर मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सफ़ीर मोहतरम की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनके आइंदा मिशंस में उनकी कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने आज मंगल के रोज़ कतर के लिए बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के नए सफ़ीर जनाब अब्दुल्ला सकाका और वफाकी जमहूरिया नेपाल के नए सफ़ीर जनाब नरेश बिक्रम ढाकल से उनकी असनाद सिफारत की कॉपियाँ वसूल कीं। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा ने दोनों नए सफ़राए कराम से उनके फ़राइज़ की अंजामदही में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया और कतर के साथ उनके मुल्कों के ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। शूरा काउंसिल ने उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में अरब पार्लियामेंट के ताबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आला सतही पार्लिमानी ग्रुप के मुस्तकिल दफ्तर की इफ्तिताह और उससे वाबस्ता इजलास में शिरकत की है। शूरा काउंसिल के रुकन जो इस पार्लिमानी ग्रुप के मेंबर भी हैं, डॉक्टर अहमद बिन हमद अल मुहन्नदी ने इस इफ्तिताही तकरीब और इजलास में शूरा की नुमाइंदगी की है। आज फिर दर्जनों यहूदी आबादकारियों ने इसराइली फोर्सेस की सख्त हिफाजत में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। जेरूसलम में इस्लामी औकाफ के महकमे ने इत्तला दी है कि इन आबादकारों ने मगरबी गेट के रास्ते यके बाद दीगरे ग्रोहों की सूरत में मस्जिद अक्सा पर धावा बोला, जिसके बाद उन्होंने अपनी तलमूदी रसूमात अदा की और अल अक्सा के सहनों में शदीद इश्तिआल अंगेजी का मुजाहरा किया। इस दौरान में काबिज इसराइली बहरिया ने अल वाहा और अस्सुदानिया के इलाकों और गज़ा की पट्टी के शुमाली कस्बों जबलिया और अल्लाहिया के समंदर में माहीगीरों की कश्तियों पर गोलाबारी की, उन्हें आंसू गैस के शेल्स का निशाना बनाया और उन पर गंदे पानी का छिड़काव किया ताकि ये मकामी माहीगीर इस तशद्दुद से तंग आकर ये इलाके छोड़ दें। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के उन मंसूबों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे जिनके तहत वो अपने आइंदा आम इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए मज़ीद फ़लस्तीनी इलाकों को ज़ब्त कर रहा है और अपनी गैर कानूनी आबादकारी में और ज़्यादा तेज़ी ला रहा है।
فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے اس فیصلے کی سخت مذمت کی ہے جس میں وہ رام اللہ کے مشرق میں قائم ایک غیر قانونی یہودی بستی میں مزید 1,50,000 اسکوائر میٹرز کی توسیع کر رہا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی ان پالیسیوں کے ذریعے مزید فلسطینی اراضی کو ہڑپ کرنے اور اس پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ سوڈان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی ریاست بلو نائل میں قبائلی جھڑپوں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 79 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ تقریباً 18,000 باشندے اس علاقے سے نقل مکانی کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور اب یہ کشیدگی ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ یمن میں سافر نامی آئل ٹینکر کی لیکیج سے متعلق وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی تشویش کی فضا میں برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بحرۂ احمر میں یمنی ساحلوں کے قریب پھنسے ہوئے اس آئل ٹینکر کی لیکیج کو روکنے کے لیے مزید 2 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈز کی رقم مختص کر رہا ہے۔ دنیا کی تقریباً 20 انسانی تنظیموں نے متنبع کیا ہے کہ اس آئل ٹینکر میں کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے، جس سے ایک ماحولیاتی اور انسانی سانحہ برپا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان کے درمیان دارالحکومت تہران میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئے۔ پروگرام کے مطابق دارالحکومت تہران میں آج ایک اور ملاقات بھی ہونے والی ہے، جس میں ابراہیم رئیسی اور رجب طیب اردوغان کے ساتھ ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی شریک ہوں گے۔ روسی صدر تہران پہنچ چکے ہیں۔ سری لنکا کے پارلیمنٹ نے آج صدارتی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ میں یہ صدارتی انتخاب کل بدھ کے روز ہونے والے ہیں۔ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ان امیدواروں میں موجودہ وزیر اعظم اور قائم مقام صدر جمہوریہ رانیل وکرم سنگھ حکمران اتحاد کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال میں خبر ملی ہے کہ روسی فوجوں نے اسٹریٹجک اہمیت کے یوکرینی شہر اوڈیسا کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کے ایک فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اس بمباری میں ایک سٹور کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے کییو کو دیے گئے جدید ترین ہتھیار سٹور کیے گئے تھے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک مرتبہ پھر مغرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے ملک کو مزید ہتھیار فراہم کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک جو کچھ دیا گیا ہے وہ روسی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فرانسیسی حکام کے ایک اعلان کے مطابق اٹلانٹک اوشن کے ساحلی علاقوں کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے اب تک تقریباً 17,000 ہیکٹر رقبے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان 17,000 ہیکٹرز میں سے لندیراس کی 12,000 ہیکٹرز اور لاٹیستے دے بوش کی 5,000 ہیکٹرز زرعی زمین تباہ ہو چکی ہے، جبکہ 30,000 سے زیادہ افراد کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال گرمی کی لہر کی وجہ سے لگنے والی ان فارسٹ فائرز کا مقابلہ کرنے کے لیے مغربی یورپ کے کئی ملک کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اب ایک اقتصادی خبریں۔ قطر ایئر ویز UK میں ہوا بازی کی انٹرنیشنل ایگزیبیشن فارنبرو میں شریک ہے اور وہ اپنے متعدد جدید ترین طیارے نمائش میں پیش کر رہا ہے، جن میں بوئنگ ساخت کا وہ طیارہ بھی شامل ہے جو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لوگو سے مزین ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے امریکی وزیر خزانہ جانٹ یلن سے ایک ملاقات کے دوران فارن ایکسچینج مارکیٹ میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ ملاقات جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں کی گئی، جہاں امریکی وزیر خزانہ اس وقت جنوبی کوریا کا دورہ کر رہی ہیں۔
कोरिया के ऐवान सदर से आने वाले एक बयान के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों फरीकों ने बढ़ती हुई महंगाई, तवानाई की आलमी कीमतों और सप्लाई चेन में रुकावटों से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। इसके साथ ही आज का दूसरा बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। कतर ने अपने इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की मदद व हिमायत करता है। शूरा काउंसिल ने आला सतही अरब पार्लिमानी ग्रुप के मुस्तकिल दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। तेहरान में ईरान तुर्की रूस समिट का इनेकाद। और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में लगी हुई आग मजीद फैलती जा रही है। अब इसके साथ ही आज का दूसरा बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उर्दू रेडियो कतर से हिसाम सैफ रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।